Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mahuli mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ituin natuin pagpangaji natu sing kitab Sulamut Tawfiq, sarta kaya pangajian natu sin lima bay atungod sin mga kasyarat-syaratan sin sambahayang, iwan na sin mga hikawatal kaniya. Demikian amu isyarat hikatayma sin sambahayang. Hati niya matayma in sambahayang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taymaun sin Allah ta'ala in sambahayang apabila in muna-muna in sambahayang yaun miyaksud in ridha sin Allah ta'ala. Tunggal awayun maksud unu-unu mapuas ding haridha sin Allah ta'ala. Ini karwa subay in pagkaon, in pakayan, in piag sambahayangan halal bukun nakawa ding haram. Ini kaupat subay himahadir in pangatayan hawaktu nagsasambahayang. Inhi kalima subay di maaun in ujub pagmalaki habaran atungod sin sambahayang ini. Inupat parakala ini amuna in syarat hikasah, syarat hikatayma sin sambahayang. Apabila di masampuna inupat ini hati niya bukun karena Allah, atau akan nagujub siya, atau nagsambahayang siya sumakawa wala himadir in pangatayan niya, atau inkiaunan si pagkaun niya pakayan niya tiyak sambahayangan niya haram, na in sambahayang niya masa hati niya malipuas na siya ring hakawajiban sumakawa wayruun madawhat niya pahala dengan hadarat sin Allah ta'ala. Paslun pangajian bago. Arkanus salati in mga rukun sin sambahayang 17 hangkutag 7. Ini kaya pangajian natuna sampai pa hikarwa rukun hatiku. Al-awwalu in panagnaan an-niyatu amuna in magniyat bil qalbi sin jantung sin pangatayan lil fi'li tuju papaghinang at niya magniyatin insiya himinang sin sambahayang amuna in pagtawakon sin mga ulama kasdul fi'li maksurun niya in paghinang at niya niyatun niya sin insiya yaun inhinang niya magsambahayang wa yu'ayyinu iwan tantuun niya data sababi in sambahayang aun sabab biasin sambahayang istisqa tahiyatul masjid atau sunnatul wudu atau istikhara iwan na sing kaiwanan wal waqti iwan sin sambahayang aun waktu sambahayang zuhur sambahayang asar hati niya apabila in sambahayang yaun aun sabab iwan aun waktu niya subay tantuun in bang uno in sabab niya atau kan uno in waktu niya wayanwi iwan magniyat siya al fardiyata fardu fil fardiha sambahayang fardu. Alhasil mga kiulungan sin Allah ta'ala in sambahayang ini nabahagi nagtu in muna-muna sambahayang fardu. In hikarwa sambahayang sunnat aun sabab aywan aun waktu aun sabab atawa sambahayang aun waktu sambahayang sunnat ini katu sambahayang mutlak artinya wairunna bukunin parsugpatan niya pa waktu demikian bukunin parsugpatan niya pa pamuin sabab. Apabila ingkiaunan sin sambahayang yaun sambahayang fardu tu in wajib niyatun imuna-muna kasdul fi'li maksurun in hinang usalli magsambahayang ako in hikarwa tantuun bang sambahayang uno bang zuhur usalli salat az-zuhri magsambahayang ako zuhur bang asar ini katu subay niyatan in yaun fardu usalli az-zuhra fardan tawa usalli fardal zuhri manjari. Arapun bang sambahayang sunnah na apabila in sambahayang yaun aun sabab atau aun waktu aun sabab atau kan aun waktu na subay tantuun in sabab niya iman subay tantuun in waktu niya
Bangsa upama in sambahyang yon sambahyang istikhara, aun sabab aun kabayaan niya tiun bang unuin labi marayaw, unuin hikarayaw. Na dua in wajib kaniya. Artinya tasdul fi'li maksurun in hinang in hikara unu ta'yin tantuun bang unuin sambahyang. Sambahyang tahiyatul masjid, sambahyang sunnatul wudu. Bangsa upama waktu mian usalli al-asra, usalli al-maghriba, bang di niya butangan fardu hatinya niya sambahyang sunat. Usalli al-asra magsambahyang aku asar hadi niya sifatan niyatun yung fardu automatic siya kumugdan pasambahyang uno qabliya asar. Qabliya asar. Adapun bangsa upama in sambahyang yaun wairuun siya bukun siya fardu, bukun day sab sambahyang aun sabab iban aun waktu, biatin sambahyang mutlak. Ati magsambahyang saja sunnat ini in wajib kani hambuuk da amurain qasdul fi'li maksurun sin in siya magsambahyang. Wa yaqulu iban mamung siya bihaitsu yusmi'u nafsahu hakira ka parumugun niya in baran niya. Kakulli ruknin qawliyin biasin tiap-tiap rukun qawli, artinya rukun kaptangan, rukun himumungan, amuin rukun persupatan niya hilapal. Sambahyang ini aun siya tuin upat in taun in munamuna takbiratul ihram in hikarwa fatihah in hikatu tahiyat akhir iwan nasim mga salawat panabi in hikaupat salam. Na in mga ini subay karunguhan sintainga bang bukunda siya bisu. Amin normal pandungog subay karunguhan simbaran niya parungugon niya imbaran niya. Allahu Akbar, artinya pagtakbir takbiratul ihram Allahu Akbar wa huwa ini tani arkaniha amuna in hikarwa rukun sin in hikarwa rukun sin amun rukun sin sambahyang amunin Allahu Akbar amin tumakbir. Adapun in pagtakbir hawak turumuko magitidal sumujud in pagtakbir kaniya in hukumnya sunnah bukun siya lamud ing harukun. In rukun hambuk dah amin takbir panagnaan takbiratul ihram siarain nakalamud hajumlahan sin rukun. Nah alhasil in takbiratul ihram ini syarat kanya in hangputag unum parakala. Hangputag unum imuna-muna subay in pagtunay singkatan kahuruf-hurupan sin takbir yaun nagtitindog. Artinya ringa Allah sampai pabar Allahu Akbar timitindog di manjari amuin in hambuk huruf niya bukun siya kimug dan hawak tu nagtitindog. Bangsa upama pagsul si ma'mum di matung in imam rimu rukuna ampa siya timakbir Allahu Akbar inra niya kimug dan waktu siya rimu rukuna di masahin sambahyang niya. Sarang tumakbir Allahu Akbar nagtitindog ampa siya makada imam rumuku. Ini karwa suway parunguun niya imbaran niya. Ini katu suway inlapal ni Allah. Di man jadi gantian palapal dugaing. Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar di. Ini kaupat suway inlapal ni Akbar. Allahu Akbar. Di man jadi Allahur Rahim, Allahul Ghaffar di man jari. Ini kalimat suway inlapal Akbar yaun insiga niya. Atau akan dagbus sing kalimat niya dagbus Akbar, af'alah. Akbar di manjari kabir, Allah kabir di manjari. Ini kaunun subay bahasa Arab. Di manjari tarjumahun pa bahasa unu-unu duain dengan bahasa Arab. Di manjari Nabi adin tuan bangin tauyon ang pasimud pa agama Islam di niya kakausan amuin mangaji sarun doon sabab in waktu niya simud na subay siya magsambahayang tarjumahun niya in maknasin Allahu Akbar pa bahasa niya. Adapun ini kapitu subay makaunain Allah sumudud in akbar di manjari baliskat di manjari akbarullah di manjari akbarullah di manjari sabang saupama Allah akbarullahu akbar ini manjari sebab maita in akbar panagnaan yaun artinya ilgha wa irunda siya un imalgha amin Allahu akbar sumunudkan niya. Ini kawalu di manjari pahabaunin hamzatin Allah Allahu Akbar di manjari sabab mahinang siya pangasubu uno in Tuhan Maha Besar. Ini kasiam subay di manjari pahabaun
ba'sin akbar di menjadi Allahu akbar. Sabab akbar ini hambuk ding hamangan sin duku bulan. Biada intawi miyan intuhan launin Allah Ta'ala di ruku. Nah ini apabila kaya hati hangi makna tiudnya liapal isya masyirik makufur. Sabab may tak pa maba pa Allah Ta'ala. Ikahang po di manjari tasdidun inbar. Di manjari Allahu akbar di manjari. Sabab mapindain makna niya. Mapindain makna niya. Sabab akbar iwan kabbara yukabirun. Duga ini makna Allahu akbar. Kabbara yukabiru hatinya bukun dakula sumakawa pialaggu niya nalawnya in Allahu Ta'ala unu pialaggu niya ini kang kutagisa subay di ganapan wow hakitungan sin Allah iwan simbar di ganapan wow sibu datukun atau atakaharakat di manjari Allahu Akbar yaitu ganapan wow sukun di manjari ganapan wow takaharakat Allahu Akbar di manjari sarang Allahu Akbar. Kehatian singkitan nyo ini kang kotak dua di manjari amuin butasun hautsin uno hautsin Allah iwan sin akbar di manjari mga dhamir Allahu akbar di manjari. Apabila intau timakbir Allahu akbar di masahin sambahayan. Ini kang kotak tu di manjari mabutas dia hama-hama waktu. Mian Allah Akbar ini di manjari. Sarang dia mutawali tunus Allahu Akbar. Ini kan kutagupat subay sumud siya waktu. Subay timusud na waktu sin sambayang. Bang simudin in simud tunga da in Allah niya way pasimudin waktu in akbar niya halom waktu na di masa sarang katan halom sin waktu sin sambahayan. Ini kang kutag 5 subay in pagpajato niya singkatan huruf sin takbir ini Allah sampai pa akbar ini himaharap na siya pakiblat. Ini kang kutaguno banging kiaunan niya makmum subay in takbir niya makahuli ring takbir sin imam di manjari in siya makauna demikian di manjari in siya makapag-agad misan dakuman hambuk urupin na kapag-agad di masahin sambahayang sin makmum. Adapun bang sunnah sinamuin takbiratul ihram in sunnahnya ini subay ini hitunay bisur'ah wa mubadarah subay ini amuin hatinya bukun malalay itu subay amuin us Allahu Akbar us-usun sinamuin makmum hatat kala in siya yaon nagmakmum pagtakbir sin imam umus-us siya pagtoy magtakbir kuwas din takbir sin imam. Demikian apabila in siya imam sunnah amuin pakusuon niya in suara niya hagantaan karuan si makmum hataykod niya. Demikian sunnah tatkala magtakbir hitaas in 25. Bukod siya lamu di pagtaas in 25 bukod lamu ding harukun sumagawa sunnah. At thalitun hikatu al-qiyamu timindog fil fardhi hasambahayang fardu lil qadiri hatau makakaus. At ini uno-uno sambahayang fardu subay rukun kaniya intimindog. Sibu dahin sambahayang fardu yaun sambahayang fardu haragus amuin at niya sambahayang 5 waktu, sambahayang Jumaat atau akan sambahayang amin bialikan. Sebab sunnah magsambahayang sunnah mo balikan in sambahayang fardu mo sumakawa un syarat. Kamangan dito kita hambok masjid. Uwas na kita nagsambahayang isya atau maghrib pagkatuta pa masjid ta ampa sila so magsambahayang. Ini ni sunnah, sambahayang mo balik sunnah. Dahil niat mo niat fardu. Demikian supaya rakau timinduk misampai hukum niya sunnah sumakawin siyang bahayang mo fardu semua syaratnya biadin syaratnya artinya supaya berjamaah di manjari isa-isa balikan mo isa-isa di manjari berjamaah maka akad kau magjamaah ini karwa artinya supaya amuin maka akad kau ring panagna sampai pakahinapusan iwan magsiwin siyang bahayang ni. Pagsapama pag nagsambayang ko isya dito ha masjid mo
Sakali pagdatong mo pa ambok masjid, aw nagsambahayang maghrib doon. Atawa ka na aw nagsambahayang maghrib ba ni siya, jama, di ka man jadi magad kanila. So kaya mo'y mag-amot po siya. Arabi'u ini kaupat. Na yung pagtindog ini, kaya hati-hatan yung pagtindog. Itimindog ini, hati niya, subay, tangkal niya ini, may muntol. Sarta, namuin, timitindog siya, hadwa si kiniya. Ada pun mangsa pa matimindog hambok siki, manjari resab, sumakawain hukum niya makruh. Nabi adin tuan, mangsa pa mingkiaunan sintaw yung buggol. Sehingga di na siya makatindog marayaw, timindog siya kakausan niya. Nabi adi mangsa pa may pagtindog niya yun, sampai miabot na pajangkaan sin ruko. Natimindog na sadya siya habiyayaon, hakakausan niya. Dabang siya rumuko, pababaon niya tiyo-tiyo. Arabiyo ini kaupat qiraatul fatihati mastasin suratul fatihah. Mastasin suratul fatihah. Di suratul fatihah, pituin ayat niya. Subay mabasa rin panagnan ayat sampai pakahinapusan ayat niya. Bil basmalati sarta sim bismillahirrahmanirrahim. Artinya wajib basahun bismillahirrahmanirrahim makalamun. Amun ini panagdaan syarat. Panagdaan syarat si pagbasa sin suratul Fatihah alam si sambahayang subay basahun bismillahirrahmanirrahim. Ini karuannya basahun at-tasdidat. At-tasdidati. Iwan si mga tasdid niya, mga sumabto. Alam sin suratul Fatihah ang putak-upat in tasdid niya. Bismillahirrahmanirrahim. Inlapal Allah hambuk in tasdid niya. Ar-Rahman hambuk in tasdid. Ar-Rahim hambuk in tasdid. Tunasan. Na sampai pakahinapusan sin ayat sin suratul Fatihah, in jumlahan sin tasdid niya hang putak-upat. Sabab may tayin hakikat sin tasdid yaun dua huruf. In panagnan huruf sukun, ini karua huruf tagaharakat. Hangkan subay tuod mabasta kataan in harak in tasdid subay tasdid di manjari bismillahirrahmanirrahim bukan tasdid ini artinya kaya kulangan huruf, kaya nagkulangin huruf. Amin syaratika wa syaratika tu wa muwalatiha. Iban papagsunod-sunurun niya in kaayat-ayatan sin suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di manjari bismillahirrahmanirrahim. Sumugsug subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Ani subay siya magbalik dengan panagdan paatalin Fatihah niya. Wa tartibiha iwan subay tartib in Fatihah. Artinya tumagna ring bismillahirrahmanirrahim sunuran sin alhamdulillah sumunod ni Ar-Rahmanir-Rahim ang pamalik yaumiddin di manjari Allahu Akbar maliki yaumiddin waladhdallin bismillahirrahmanirrahim di manjari subay tartib. Amo yan isyarat ikaupat. Ini kalima wa ikhrajil hurufi min makharijiha. Wa ikhrajil hurufi iban hipaguwa in huruf min makharijiha ding haguguwaan niya. Artinya subay impaglapal sin huruf yaun doon to nabubutangan niya bang sad ihdinas siratal mustaqim di manjari gantian pa mga bad ihdinas siratal mustaqim di manjari bang dirat ini durat tadi sin durat ini utut. Pandui kami pamautot si mga manusia na kaunan na buwannya bukundan atau pindahan pada dirat ini mapinday makna niya. Subay gumuain huruf dengan bubutangan niya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaf bukun ha. Artinya wala niya kaya tunayin. Wala niya piyakuain huruf doon ha. Guguaan niya. Amo yan ini kalima. Ikalima syarat si pagbasa sin suratul Fatihah. Wa adamil lahnil mukhilli bil ma'na.
wa adamil lahni iwan wayruun lahan. Yung pagbasong lahan ini kasaan hapag butang sin harakat. Amin kasaan hapag harakat ini lahan bang bahasa Arab. Al-mukhilli amuin mangbalubahi mamindahi bil makna si makna. Apabila ingkasaan yaun, ingkasaan hapag lapal sin harakat, mapinday pagharakat kaniya, bang mangdahi pa hikapinda si makna niya, ini di masa. Sa upama an'amta mainang an'amtu, artinya bukun an'amta ini amin dihilan mo nikmat, na an'amtu dihilan ko nikmat. Ini wrong. Atawa iyaka mainang iyaki para babae. Atawa iyaka na hinang siya iyaka bukun tasdid, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. In iyaka ini amin bukun siya tasdid ini hambuk ding hamangangan sin suka. Nabi ada 5 palin ang buktaw yun, iyaka na'budu tuput pasuka kami magtagipon na bukun pa Allah Ta'ala. Artinya di masa bangamuin hikakangi sin makna. Wa yahrumu iwan haram. Allahnu in lahan kasallaan hapag harakat alladhi amuin lam yukhilla di maka kangi sin makna. Wala yabtul sumagawa di mabatal, haram sumagawa di mabatal. Bangsa upama in lahan niya o napinday namuin, napindayin in hati niya in harakat niya, napindayin pagharakat niya, so upama mga iyaka na'buda, na wayron na problema, di ra mapinday makna. Iyaka na'bada atawa na'budi, normal da siya. Abada ya'budu, abada ya'bidu, abada ya'badu, ini si Buddha mag-ibadat. Amo sadya napindayin harakat niya, di day kakangiti makna, in hukum niya haram sumagawa di mabatalin sambahayang. Bidda bang sa upama, amin magbaluwato di makna niya ini di masahin patiya, bang di masahin patiya hati niya di masahin sambahayang. Demikian lamudeng ang mga syarat simpatiya subay bastahun ha bahasa Arab. Di manjari bahasa dugaing mga tausuhun hangan sintuhan mahabaing kasihun baing ulungun puji iwan sanglit milig sintuhan Rabbul Alamin di manjari. Tarjumaun pa uno-uno bahasa mapuas dengan bahasa Arab ini di masa. Sehingga bang sopa mau nambuk tau di niya mahapalin Fatihah. Di niya mahapalin Fatihah bukun siya magpindah patarjuma. Bang di natod mahapalin Fatihah, wayron na waktu niya mangaji sin suratul Fatihah di niya mahapal. Na uno-uno na ayat mahapal niya, 7 ayat imbasahon niya. Bang hambuk ayat di mahapal niya, na inambuk ayat yung balikan niya makapito. Bang wayron tud ayat misan hang kasulag mahapal niya, na jimikir na sadya siya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, 7 jikil ganti sing Fatihah. Di niya majari tarjumahun pabahasa duha ini. Demikian lamudeng ha syarat ini subay wayruun in umut hati niya mamindahi. Amin umut nakabutang hautan sin tiap-tiap ayat amoy mapindahin impaglapal ni hati niya duway ngi malapal niya hautan niyo di manjari to pa maon mga nag mamahanon sunna bang aon nagmamahanon ampa uno ba yaon hati niya alhamdulillah na imian kau yarhamukallah narang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah aon nagmamahanon ang mga ko asing sambahayang alhamdulillah yarhamukallah na ba'talim Fatihah subay balikan ang panagnahan. Buat malingkan bang amin. Bang amin ini di siya hikalarak sinamuin muwala. Di hikalarak sin pagsunod-sunod. So pa nagbasa na kao sinamuhin si mambayang ka Allahu Akbar lamu masapat ini imam ini magsambahayang masapat magbasa ayat malalay ako magbasa sing Fatihah tagdaan ko na salbiyo supaya ko di hikamin. Basta na Fatihah bismillahirrahmanirrahim
Waladhdallin. Kaya magjato mga tarawih. Ambok na pasing Fatiha. Pagus bang amin surah na kulu Allahwat si pakon pamakdua. Na magpatiya ning kay mana na panagnaan. Nabang sopa mawaladhdallin imian si amin di da mawatalin patiya na continue niya. Al-khamisu in rukun hikalima ar-ruku'u amuna in rumuku. Ruku' bi ayyan haniya haragbus insiya artinya inhina ini min tumukku pababa. Amin itukku niya hibaw niya pababa imbaran inhina banga bahasa Arab. Bi ayyan haniya hamaksud insiya tumukku pababa haragbus insiya tumukku. Ini hati syarat ini simpag ruku biar ini hantang simpag ruku. Bihaitu tanalu rahatahu hakira kaulinan sindua padlimania rukbataihi indua tuhudnia. Amu yatin jangkaan sin ruku. Injangkaan sin ruku amu in lumud siapa baba hagantaan kakausan nia abutan sin padlimania indua tuhudnia. Di man jadi duhul-duhul saja singgula may lima ina makabut. Bang sopa marimuku siya ben amurin abutan sin tuhud ning gula may duhul singgula may lima di pa siya masahin rukunya subay mabutin pad lima. Misan di niya hibutang in lima niya pa tuhud niya. Amu aja tin jangkaan syarat hapag ruku. Adapun ni pagbutang sinamuin lima maripatuhud na ini sunnah bukan rukun. Amo yan inamuin jangkaan sing pagruku impad lima ini hagantaan impad lima kakausan na siya hibutang patuhud. Dabikian lamud deng hamuin syarat sing pagruku ini dia diin amuin subay bang siya rumuku maksud niya to rumuku di manjari kamaksuran di sindugain. So pama nagsasambahayang biyan o nagtilo pagtilo biyan tiangkisan niya pagtangkis niya alam niya dahil na ako rumuko di manjari subay mawatu siya maksud rumuko biya din niya totoo mga sopa mga karyado na subay siya magbalik pataas ang pa siya mawa iniyat niya rumuko na biya din to ang sopa maintaw yun takasakit biyan di niya nakakausan amin rumuko sampai pababa na ito na ini sa makakausan niya. Di niya na siya makaruko sampai pababa, hakakausan niya. Yeah. Nawang so pa di siya makaruko paunahan biyan suway pakid. So pa may siya yung kuwan sarang biyanin kaniya. Biyan. Narumuko na sadya pakid. Namang din niya natong kakausan rumuko, kakausan niya na isyarat na sadya. As-sadisu ini kaunum at-tuma'ninatu fihi. At-tuma'ninatu tuma'nina fihi haruku. At isin tuma'nina ini humumpot. Dumuhong ingkatan ang kautabaran niya. Mapuas din ang mga ang kautabaran siwi-siwi, bang mga matay sab na di na. Sabin ini mga hiwal sim mata ini di hikawatal si sambahayang asal maghiwalin tao si mata ini automatic maghiwal. Sabab bang iukab sa jay mata di siya kulapon manahayan in tibulong si mata yo bang manahayan mabutayin tao. Kanalaw sinang kaminit kulang labi makakawan tag 5 tao kumulap sa baba niya na. Sabab supaya mabasa. Bat bang siya manahay na posible inambok tao yo mabuta. Artinya dumuhong ingkatan ang kautabaran niya. Amuin ang kautabaran bang siya yon himiwal makatuho mabatan. Yasin 5 hiwalun niya makatuho continue ikabatal saran niya paduhong mo namin pagbasaon tumahnina. Ada po ni mga 5 gulamay 5 ini di makabatang mitaning kiaunan niya bang sopa mabukunda hajat.
Bukun hajat, bangso pa mahajat kasi magsambayang tasbih kalagyan itong sin lima supaya di malupay ni hajat. Sa bukun hajat maghiwaliwal sin lima di mabatal. Sa makruh di mabatal sumapa makruh bang maghiwaliwal sin lima atau gula may siki. Atau mga himiwalin aurat biyan. Sebab sinamuin makit-git biyan na himiwal di mabatal. Wairun lang mo dito ikabatal. So paming kayong mahawa biyan, pag sujud mo, log. To hiwal yan. Ito bisa nakagantos na giwal. Di mabatal isang bahayan. Damit yan, bukun niya sulay mo ding mga tumaknina mo yung subay paruhungon. At niya subay pahumputon, bukun lamon. Amin ang gautabaran, ikabatal sa niya. Biqadri subhanallah, hagantan habuk subhanallah. Hagantan habuk subhanallah. Ada punin sa sampurna na sa baba sampurna niya artinya amoy lamod din subsugon sin nabi amin subhana rabbiyal azim makatu amo na yon hagantaan lo kay subhana rabbiyal azim makatu amunin sa sampurna tumanina. Asabi ni kapito i'tidal bi ayan tasibaharagbus amuin tumaas siya, humarap siya, umangkat ba siya? Umangkat, taiman, hakiaw ng timitindog. At niya magbalik siya pakarya sa linya, timindog siya. Pag siya milimilingkod, magbalik siya, ibuntol niya, imbara niya, limingkod siya. Damikian siya, tawag to mag-iitidal ini, subay, imaksod niya to di-itidal. Di manjari amuin. Di makamaksod sini-itidal. Luruko biyan, sakali nagkatingog yung cellphone niya, ang katingog sin cellphone ko unta mga harig nyo, nagkatingog biyan, bukun katingog biyan mga kabiaksahan, mga pagbagkasta, mga unsang kaywanan, duwa yung biyan ni ringtone niya. Sinapangin kaywanan, katingog sinapang. Nakiublaan siya, nakatindog siya riyan. Pagtindog niya, nalong niya sa miya, kuhan, nalong niya itidal na dyan, kundi manjari. Subay siya liming ko, rumo ko magbalik, ang pa siya mag-itidal. Demikian ini i'tidal ini rukun kasir, rukun haupu. Piaunin di i'tidal ini hipag butas saja antara sin ruku iban sin sujud. Angkanin rukunnya ini supaya sa haupu di manjadi magpalukay di manjadi magpalukay i'tidal. Sami Allah liman hamidah lumukay. Bideban ruku misan ko hangka jam nagruku wayron problema, misan wayron sugsukon mo. Sabang i'tidal di manjari makaliuring hasusugsugon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin wayrun sugsugon tumutog malugay, ini mabatalin sa bahayang. Samang sa upamatiyo na yung mga susugsugon sin Nabi, Sami Allahu liman hamida hamdan tayyiban katiran mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlus sana'i wal majad ahaqqu ma qala al-'abdu. Mahaba pa ibabasahon yan. Wa inni laka abdun. Alam ting kitab Kashful Ghumma riwayat Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mga pagsugsugon sin Nabi atau dua kunut. Gaman ni dua kunut ini sunnah pahabaun. Sunnah pahabaun. Sebab maita in hadis din Nabi sallallahu alaihi wasallam tulul kunuti yukhaffifu sakaratil maut. In mahaba pag kunut nahikagaan sin sakaratul maut. Magpahaba. Ini bangkaw magsambayang isa-isa. Kung sa magsambayang ko imam pahabaw mo bitad. Sabab maita in sunnah pabila ko imam ini takhfif. Bangkaw imam ini subay sarang-sarang. Bukun maghawa mga basahan mga gitungan sin Al-Quran mga tungaju din bastahon. Sakali aw na mga malalas din akong makatindog mapunong na yung kaywanan. Ataw aw mga busy aw papanahon biyan ay nini mahinang parsababan hikalayo sintaw magsambayang barjamaah. Kung mabaya magpa-amuin waktu ko isa-isa, nabitari na hangkad yun ang bukrakat, okay. Magkunut ko sampai pa mga hangkad jam, ayaw isap sampai pa hangkad jam, ba't gumawa nin waktu suhu? At saminu hika walu at tumanina tufihi, amunain tumanina. Humumput fihi hayatidal. Sa baba-baba niya na, subhanallah, ada pun inamuin, sa baba sampurna amunin sugsukon ito sugsukon sin Nabi
Rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. At-tasi'u ini ka siyam as-sujudu marrataini, sujud makaruah. Tiap-tiap rakaat ini makaruahin sujud. Nah isyaratin sujud ini hangpu isyaratnya supaya ikatunay hangpu para kala ini waktu sumujud impanagnan biadin bi ayyadha jabhatahu haragbus hibutang niya jabhatahu intuk-tuk niya maksyufatan ala musallahu piyag sa sambahayangan niya yaun musallahu tempat sujud niya maksyufatan hakiaunan iukap naukap inamuin tuk-tuk niya buku namuin biwutang ikop biya sarang naukap tuk-tuk lumagpakin tuk-tuk at ini tuk-tuk data din di jabha ini kaiwanan si jabha sabi jabha ini namaunit ini paragpakun mukatantan sabab tiwulong siya bukun papat nawanglaw mukatan subay dumagpakatan tuk-tuk magbiang-biang ko biya ba't tiwulong siya at niya kaiwanan yung dumagpak okay na taas atau hababa sabang kidisab di masawang kidya isampay ni nakalamu din nga tuk-tuk sumakawa na nagkikidi ni di masalong sing kaiwanan ulang taas atau hababa amini syarat panagnaan maksyupatan yuukam di masabang sopa matiyatabunan sing kupya atau imbuhok timutuntun pababa biyan timutuntun pababa amin kitabunan katan sabang sopa maong ambuhok dariya kimugdan di sabing kaiwanan ukira amo yan yung syarat panagnaan hikarwa wa mutasaqilan biha wa mutasaqilan iwan nagpapabugat biha sin jabha sin unya yaun subay siya makanan ng bugat subay amuin natin niya pabugaton niya in unya hagantan bang sopa mainsujud niya yung pakakana insujud niya pakakana amin kakana malunok pag-angkat niya sin unya magbagkas intuk-tuk niya doon buko namin diaran niya paragpak nagpakuna jabian di kana ang kaiwanan yan na nag-iskinol biyan na nag-iskinol makansang pa rin si babay biyan maglanusin na mo yung bayho na makasambayan nga mga biyari mabaunbon na biya di niya ako ni dagpakatan subay niya mo hi pahugat pababain unia amo yan yung syarat hikarwa sehingga bang sopa may ikaw magsambahayang kau hauno ba yun hakutsyon subay amin dumagpak to dati niya hikakuan mo yung umo papabasing kutsyon mabiyan siya kutsyon amin kutsyon malunok isa bukong mang kutsyon matukas tuyo amo naman madtuga na masain liyog mo atin niya pahugaton wa munakasan iwan kiaunan niya munakasin niya atin niya natutungki tumaat imbuli ding hau subay siya biyan munakasa makataas sinababaan niya ding hataasan niya buat malingkad mga sakit niya di siya makatuko biyan so upama atin niya migraine bang amin tumukulong niya na uno ba yung mapunong na itunay niya na sadya yung kakausan niya tunay niya na sadya amo yan yung syarat niya dapon yung syarat niya yung syarat pa sinamuin pagsujud wa yada'a syai'an iman hibutang niya in bahagian min rukbatayhi ding hatuhud niya wa min butuni kaffayhi iban ding ha batin sin 2/5 niya batin sin 2/5 niya wa min butuni asabi'i rijlaihi iban ding ha batin sin gulamay sikin niya atin niya muin subay dumagpak in tuhod napukong katan tuhod syai'an min rukbatayhi
bahagian ding hatuhod niya sab damiken in tuhod ni tihulong. Nawang sa upama kumugdan ning duhulan di na kumugdan in dapit mari pataas-taas. Bangman kimugdan na in bahagian sin tuhod niya, dua tuhod niya. Iban sin 2/5 niya. Iban sin uno, iban sin batin sin gulamay sikin niya. Amo na ini, hati niya yung dumagpagpalupa biadin, 7 ang gautabaran. Tuktok, 2/5, 2 tuhod, iban sin gulamay sikin. Bisan bukon kata, misan hambuk dakuman, batin. Amin hawa sing gulamay sikin. Sehingga bang sopa mauntaw si mujud biya huruf kaf, kaya taming kaf, huruf kaf, biyan man huruf kaf. Artinya biyan siya. Sumujud siya biyan. Di niya hidagpakin tuhod niya. Sumakawa na Allah Ta'ala lam koyrun sabsan di kakausan sintaw biyan to ha. Artinya intuhod niya yaw ni man tuhod niya, biuntol niya rin si kiniya. Sakalin niya to harap pa pa. Hindi di masasabay, tawalan di magpagintuhod. Demikian syarat apabila sumujud ini maksudnya sumujud tuhod. Bangsa upama nabigla siya riyan, nabigla siya, nakaharap siya pababa, andalo niya sumujud na ako direct di manjari. Subay siya sumakat pataas, ampa siya amuin sumujud. Al-ashiru ini kahangku at tumanina fihi hasujud. Sa baba niya na hajangkaan subhanallah in sa sampuna niya subhana rabbiyal a'la makatuin lukay niya. Al-hadi asyara ini kang kutagisa al-julusu baina sajadataini limingkud hautan sin 2 sujud. Limingkud haut sin 2 sujud. Demikian subay niya maksuruin siya limingkud. Bukun na kana sinamuin uno-uno nabigla siya nakalingkod di subay siya amuin maksurun niya. Demikian al-jalsa al-julus baina sajdatain in paglingkod haud sin 2 sujud ini rukun kasir, rukun amin hauku di manjari magpahawa landu. Sahaba-haba niya na amunain susug-sugon sin Nabi. Susug-sugon sin Nabi. At-tuma'nin al-athaniya asyar ini kang kutag 2 at tumanina tufi tumaninaha waktu libilingkud hautan si 2 sujud hagantaan sinambuk subhanallah adapun sa sampuna niya amuna isusubsukon sin Nabi lugay si paglingkod yun lugay niya lugay si paglingkod niya yun lugay biya si pagsubsukon sin Nabi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Al-thalitha asyara ini kang kutagtu al-julusu lit-tashahhudil akhir. Limingkod hamaksud tashahhud akhir. Artinya in paglingkod magtashahhud akhir ni rukun. Di ka man magtashahhud akhir timitindog. Assalamualaikum timitindog di manjari. Wa ma ba'dahu iban unu impuasin tahiyat akhir. Artinya us magtahiyat akhir syahadat us uno. Lamu din syahadat iban mga salawat salam pa nabi. Imiaksusin wa ma ba'dahu iban uno po asin tashahud akhirnya munain salawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam pagsalam kaniya. Arabi asyara inni kaan kutagupat at tashahudul akhir amunain tashahud akhir. Artinya in paglingkod at tashahud akhir rukun, in tashahud akhir rukun. Fayaqulu namamum siya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amun pagbaton tahiyat akhir. At-tahiyat ingkatan puhurmatan al-mubarakat iwan katan karayawan as-salawat iwan katan kalaguan at-tayyibat amuin marayaw katantan lillahi milik sin Allah Ta'ala. Assalamu alayka salam doon kaymo ayuhan nabi o kau nabi wa rahmatullahi wa rahmat sin Allah Ta'ala wa barakatuh wa barakat niya. Assalamu alayna iban salam di kamu wa ala ibadillahi salin iban pamanga
ipunsin Allah Ta'ala mga salih. Asyhadu an la ilaha illallah, magnaigsaksi ako sinwayroon mapatot pagtag-ipunan malain kanin Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa magnaigsaksi ako sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul daaktin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamisa asyara, ini kang kutaglima, as-salatu ala nabiyyi, sumalawat ha nabi. Ini rukun sin sambahayang. Bang hatahayat akhir rukun sin sambahayang, rukun in magsalawat hatahayat akhir. Adapun bang hatahayat awal sunnah. Sunnah. Sa aming katiluwa kasi tahan awal yan sunnah ab'ab. Wa qalluha in tatiu-tiu, atau kan sa baba salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Amo na yung sa baba ni. Allahumma salli ala Muhammad. Sa talong ni Imam Jalaluddin Al-Mahalli, sunnah in ganapan niya sin siyadah. Hati niya butangan niya sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun sa sampurna niya, amo na yung salawat Ibrahim. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amun sa sampurna. As-sadisa asyara, ini kang kutagpito, assalamu amuna in salam. Ini rukun fi'li, salam, assalam, sumalam. Wa aqalluhu in sa baba lapal sin salam, assalamu alaikum. Amin sa baba niya, amin sampurna niya, assalamu alaikum warahmatullah. Bita'rifi, ma'rifat siya. Artinya subay assalamu alaikum, subay ma'rifat, mga ilmu na hulong niya, alif lam. Assalamu alaikum, di man jari salamun alaikum, di man jari sarang assalamu alaikum. Di mamarahin salamun alaikum, sumakawa assalamu alaikum. Subay tiya ma'rifat, bita'rifi subay ma'rifat. Inati si ma'rifat din subay tagalip lam. Wayroong problema misang baliktad. Imiyang kau alaikumussalam, alaikumussalam, ini masahda siya. Sabab imahal ka dito no, imahal ka ma'rifat. Kana mamaya ako magpayuni ka na, masjid mo magimam ko. Alaikumussalam, alaikumussalam. Ay, kamusta ini? Di man pagyam mo libayanil jawad. Hindi ako mga napi. Magpatarang hindi akadjari. Bakad nadya kita hasun na. Serta subay pagsalam ini, subay maubos muna katan hisalam in sa baba salam, assalamu alaikum, ampain dagal mo ini mapinda siya rin hakiblat. Kabiaksanin kita ini magsalam o ramana, wala na problema. Sabang sopa, maintaw sumalam siya, pinda niya imbaran niya katambian, assalamu alaikum warahmatullah. Subay lapal assalamu alaikum, malapal siya hawak to himarap pakatan pakiblat. Bang hikalapal, insalam ini di pa siya matalus mapinda na rin ang kiblat batalin sa bahayang. So pa, may example. Assalamu alaikum na. Ihati niya na alaikum, napinda na yung dagal. Ini dagal na pagbisa, bukon bayo. Bang bayo ini, mayroong problema dagal. Sabsubay siya hinarap pa kiblat. Di manjari, assalamu alaikum na. Ini hati niya yung batalin sa bahayang. Subay, assalamu alaikum. Yan, natawang mo. Kung anong diyan, ukirisab. Ini paglingi paunahan ni papato palaway ni at niya sunnah in rukun ini salam panag na andahin ini karwa sunnah salam panag assalamu alaikum ini karwa assalamu alaikum pagsalami karwa ini bukun na siya rukun sunnah hati niya pagsalamu alaikum panag na talos na isang bahayang biarin tuan assalamu alaikum warahmatullah nakaututut Sahin sambayang niya tawadi. Sana yung sambayang niya. Sana yung sambayang. Salamat. Sabang sopa man nakautok, di na siya man, jadi sumalam mari.
Sabab ang siya si malam marihati niya, wala niya pa biyog to yung sambahayan niya, continue pa. At niya loob sambahayan pa siya. Silap lang si mga ulama. Sumalam lang niya palawa, sumalam palawa, saan yung sambahayan? Salam panagna, Assalamualaikum tut. Saan yung sambahayan? Sumakawa, bang siya si malam papalawa, in hukum niya haram, sumakawa saan yung sambahayan niya. Sabab may talong niya haram in salam palawa. Sabab may insalam yaun, hikarwa yaun, lamud pa siya jumlahan sin sambayang, sunnah sin sambayang. Uno katan kakahinang sin sambayang, di mo siya manjari hinangun, bangin ikaw wayrun ayil. Sumakawa in sambayang niya masa. Allahu Ta'ala alam. As-sabi'a asyara in hikahang kutag pito at tartibu tartib. Subay hati niya arin sunod-sunod di kataan rukun. Amura hindi magtartib yan, iniyat iwan sin takbir. Niyat iwan sin takbir, subay nag-aakad. Iwan sin qiyam, iwan pagbasa sin suratul Fatiha, nag-aakad. Salam iwan sin paglingkod sinamuin, tahiyat akhir ini nag-aakad. Sa rukun fi'li, subay siya tartib. Fa'in ta'ammada apabila tiud niya, fa'in ta'ammada apabila tiud niya tarkahu in pagtinggal sin tartib, biya dinidagbos niya, kaan sajada bi'atin simujud siya qabla ruku'ihi, haway pa siya nakaruku, artinya direct. Ini tiud, ta'ammada, fa'in ta'ammada apabila tiud niya tarkahu in pagtinggal sin tartib, kaan sajada bi'atin simujud siya qabla ruku'ihi, before sin ruku niya, batalin sambayang niya. Wa insaha apabila siya nalupa, wa siya nakatartib, nakadairik siya paruku atau nakadairik siya pasujud, sumako nalupa, wa insaha apabila siya nalupa, falyaud na subay siya magbalik ilayhi, pakyalupahan niya yun, pakyatinggalan niya. Titindog, naglingkod, dairik pasujud, Allahu Akbar, bang tiuod niya batal, sabab may talyarak niya tartib. Bang sopa mo wala niya piyagturan, nakasujud siya yung pangandal niya, nakaruku na siya. Sabi siya namin, biyan dukayin na tataliin niya man. Kusujud, ay niya, patuloy ako nakaruku, na magbalik siya pataas, ang pasyarong. Illa ayyakuna buat malingkan, apabila inkiaunan niya, pimitlihi doon na siya, hasibusin, tinggalan niya yaun. Sibu na doon na siya, sibusin, tinggalan niya. Hati niya, kaununtin, tinggalan niya, ruku. Ruku. Allahu Akbar. Dairik siya pasujud. Ketinggalan niya ruku. Limingkod. Simujud niya. Timindong. Pagtindog, rimuko. Pag ruku niya ito, ay, kain na ito, way ako nakaruku sin panagnan, dairik sujud. Dito niya nakyatumtuman, haruku. Hati niya, kyatumtuman niya, illa ayyakuna fi mitli, hati niya, buat malengkan, inkiaunan niya, kyatumtuman niya yun, dito na siya sibuan, singkyalupahan niya, ketinggalan niya. Fatatimu bihi na masampurna na bihi doon ha, yaun rakatahu in rakaat niya, walaga iban masyasiyana, masaha in unu-unu, ingkyalupahan niya, amin na lupa siya bihiha para kala yaw natin niya continue niya na sadya ingkalupahan niya yun, di na siya makauntin ang buok rakaat. Ini bang so pa man nalupa kaya tiyan niyo bang hatungod sintiud wayro na bisa raw batal biya din doon bang kalupahan na bang kalupahan di mabatal sumakawa subay sumujud sahwi. Paubos siya, tusun na yung sumujud sahwi, di mabatal. Nabiya din tuan, uno'y hinangunta, bang sa kilupahan ketinggalan ni ng bukrukun, bang so pa, mawala pa kaum niya, pagtumtum mo, wala mo ito iketunay ng bukrukun niya, ketinggalan mo, wala mo siya ketunay, bang wala pa kaum niya, mabut parukun simibo niya, harakat sumunod, inimi magbalik ka umadto. Uno'y ketinggalan mo sa upama, kaunong ta example, ruku, nakasujud ko pagtoy. Kaya tumtuman mo, hawak to ko nagsusujud. At hawak to ko nagilingkod. At hawak sujud hikarwa. Pag tumtum mo, dumayrik na ko pagtoy patas, rumuko ka. Sabang sa upama, kaya tumtuman mo siya, doon na hasibo niya.
Nakasunod. Ruko, kaya lupa min ruko, sumujud. Kuwating sujud, limingkod. Sumujud na isap, timindog. Pus nakaruko na. Pag ruko ang pakituntuman, ay ruko pa nagnaro. Ito ako nakaruko. Na di na kau magbalik paro. Uning balikon mo, pasin niya ito na kau haruko. Kontinyuhon mo na sadya, sampurnaon. Kaya lupahan mo yaon, laka hati niya, nasiya-siya. Subay ko, gumanap, hambuk rakat, not counting niya. Damit yan mga suratul Fatiha. Ang kaiwanan yan, misang pa yung kiaunan imam, kalupahan pa yung Fatiha. Makaruko na sadya, Allahu Akbar, ay wait, ako nakabasa Fatiha kain. Tamang sopa, wala ako nakabasa si suratul Fatiha, balik ko patas, masasin suratul Fatiha. Buat malingkan, bang sopa, may kiaunan mo imam, at tawa yung kiaunan mo ma'mum. May kiaunan mo ma'mum, makad na sadya ko, pag salam sin imam, gumana ko ang bukrakaat. Sabay ta wala na kaunti nun inuno, wala na kaunti din ang bukrakat, wala kialamuran sa Fatiha. Kaya diyan singkitan niyo. Faslun fasal, pengajian bago, al-jama'atu in sambahayang jamaah. Ada sambahayang berjamaah ini, sambahayang berjamaah. Inagpataran si mga syarat, iwan sin kewajiban mga wajibat ha pagpatindog sin jamaah. Iwan na sin jumaat. Al jamaatu isang bahayang berjamaah ala dukuri ha mga kausukan al ahrari limaya al muqimina amuin nagmumukim al balighina amuin mga balig hati niya balig ini makil balig ghairul ma'dzurina bukun uzur. Artinya bukun sila amuin taga uzur. Wairun sakit, bukun makusugin ulan, makusugin angin. Hawak tudum atawakan. Uno-uno na amuin. Tiyukot sinsara uzul. Fardu kifayatin fardu kifaya. Fardu kifaya. At yung pagbatong fardu kifaya, kawajiban kanila kataan, magsaupa, mamahinang na singkaywanan, iban si mamarahina, malawa na yung kawajiban hakaywanan. Nabi adin yung mamarahi, yung sambayang barjama ini, maksud niya ini, izhari syiar, ipagpatampak sin syiar. Syiar sin agama. Hati niya bang sopa, maintaw si magsambayang barjama, yung kakitaan na sintaw maglaway, sinaun barjama, sambahayang hakauman niyo, malawa na yung kawajiban hakaywanan. Sabang sopa, madi kakitaan, di kakitaan, di tumampal hato, waktu pagsambayang wayrong kakitaan magkatupa masjid, ini magdusa sila kataan. Fardu kifaya. Ini madhab Syafi'i. Misal pag ingkiaw na lang si madhab Syafi'i ni khilaf, ang singkaywanan ulama, fardu ain. Sumakoy qaul mu'tamad biasin papanaw ya Imam An-Nawawi tiarjini alam si kitab Majmu'. Ini fardu kifaya. Fardu kifaya ha mga kausukan. Limaya, mukim, balik, iwan wayroon uzur. Artinya wala na kalamod yung babae, wala na kalamod yung mga banyaga, wala na kalamod yung mga tao pagtulak-tulakan, wala na kalamod yung mga bata-bata bukun nakil balik, iwan wala na kalamod yung mga tao taga-sakit, amin taga-uzul. Sababin hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min talatatin fi qaryatin aw buddin wayruun tutau hambuk hula, hambuk barangay atau hambuk lokal wala tuqamu fihimul jama'atu sarta wala piatindog doon kanila in barjamaah illa stahwadha alaihimus syaitan buat malaingkan manaimbabaw atau akan magkawasah manglungkop doon kanila in syaitan. Dan hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadto ma min salatatin aw buddin la tuqamu fihimul jama'ah. Illa pal hadisin Nabi la tuqamu fihimul jamaah. Di hipatindog dutuk. Di hitindog doon kanila insambahayang berjamaah. Indalin ini long al-Imam An-Nawawi in lapal ini la tuqamu fihimul jamaah menunjuki insya fardu kifayah. Sebab banging kiaunan niya fardu ain subay in hadis niya in lapal niya la yuqimuna bil jamaah. Amo hindi nila hitindog imbar jamaah.
sumakawin hadis ini la tuqamu fihim. Artinya dihipatindog doon kanila yung sambahayang berjamaah. Hadis ini hatinya laong Imam An-Nawawi menunjuki in dalil ini dalil menunjuki sambahayang berjamaah yung fardu kifayah. Artinya bang mamarahina malawa na yung kawajiban ha kaibanan. Impiatarang tini sambahayang berjamaah bukun sambahayang fardu. Sambahayang fardu 5 waktu ini fardu ain. Sa aming pagpatindog kanya sin jamaah, gana-ganing kaibanan malaw, kung kinamagsambayang sila na kudiin na, berjamaah yung fardu kifaya. Pag jamaah, dapunin 5 waktu ini fardu ain. At ini bang siya rin makasambayang matupamasin, wajib siya magsambayang habat. Kaya diyan si kita niyo. Wafil Jumaati iban hasam bahayang Jumaat fardu ain alaihim kanila. Ada bang sa upama sambayang Jumaat fardu ain subay katan di manjari amuing kaibanan sadya. Bang sambayang berjamaah fardu kifaya. Apabila aun na nagsambahayang berjamaah masjid, iwan jumukup na mamarahi, di adininggantan si mamarahi, amuin tumampak na insyiar. Syiar sinamuin pagsambayang berjamaah kauman yaun. Apabila aun tao makalaway ha kauman yaun, waktu pagsasambayang kakitaan nin tao nagbabaan-baan pa masjid. Kakitaan sin tao, buko namin wayroon biyan kakitaan bisan unun. At ini aun na syiar, malawa na yung kawajiban ha kaibanan. Naingantaan niya biadin, bang so pa maintaw hanggatus tao na in kawaluan dito na masjid kakitaan na hanggatus bay, kawaluan bay dito na masjid, kawan bay rakuman, na akong di nakakitaan. Di nakakitaan inuno, hindi magkanto pa masjid. Wafil Jumaati wa nasambahayang Jumaat fardu ain alaihim kanila. Artinya mga kausukan, mga limaya, mukim, balik, bukun uzur. Idza kanu apabila inkiaunan nila 40 kapatan tao. Artinya kapatan tao, misan inkiaunan sampai na paimam. Mukallafina mukallaf. Artinya akil balik. Fi abniyatin habay artinya subay bay kaki nagbabay sila bukun nagkukuha bukun nagtitenten sadya aw nya kay banan tenten na makit simbud biyan buko sa habay. Ati si fi abniyatin ini artinya dumihil makna kato subay mustautin. Sabab bang ten sadya buko niya mustautin. Mustautin niya artinya doon siya haula niya timututog. Aw niya pagbahasa na sambayang Jumaat aw musafir. Musafir niya pagtulak-tulakan. Aw isab mukim. Aw mustautin. To ini. In pagtawon musafir pagtulak-tulakan. Ami makatulak siya pasambuang ka pa Manila, wala siya nagniyat tumutog haula yaon upat adlaw pataas. Bangini ang buktaw timulak na siya pasambuang ga nagniyat siya tumutog hasambuang ga upat adlaw sampay pataas. In siya mabilang siya mukim bukun musafir. Mabilang siya mukim bukun musafir. Ada pun isabi mukim, amuin tao pagtulak-tulakan, nagniyat siya, humula dulo, mabiring upat adlaw, hangka bulan, 2 bulan. Ato misan tiyahunan, so pamanangan si ko ang mga Saudi, nagniyat na ko magbalik maripasog, na bukun ka mustautin, mukim da ko rito, mukim. Ini ka to, mustautin timututog to, dahula niya, hula kaya pag-anakan kanya, doon na siya timutog, mustautin. At ka nagpinda siya paro kay hula. So baka dito na siya timutog, wayro na niya magbalik mo pahula karya sa linya. Mustautin. Na in musafir, bukun wajib magsambayang Jumaat, iban di hikasasin pagsambayang Jumaat.
Musafir bukun wajib magsambahyang Jumat. Bisarata bukun wajib, bukun di manjari, bukun wajib. Artinya bang siya magsambahyang zuhur, okay. Masa bukun saja siya wajib magsambahyang Jumat. Iban di siya hikasa sing pagsambahyang Jumat. Artinya bang isyarat sing sambahyang Jumat subay kapatan, di siya matarbilang dito. Di siya man jadi hilang dito. Adapun isa bang mukim wajib siya magsambahyang Jumat. Wajib. Sumakawa di siya hikasa sing pagsambahyang Jumat. Di siya malamudeng hakwan. So ilamuro na ako mustauting. Wajib siya magsambayang sumakawa di siya hikasa sin pagsambayang Jumat. At na di siya makalamud at jumlan sin subay bilangon kapatan tao hasyarat amin ha madhab Syafi'i. Na mustautin wajib magsambayang Jumat iban hikasa sin pagsambayang Jumat. Kaya tansin kita niyo, baka magtupatumulak pa pasambuanga, nagniniat kau magmukim upat adlaw sampay pataas, inikaw yan mukim. Wajib kau magsambayang Jumat, sumawa di ikaw ikasasin pagsambayang Jumat, ha? Lokal tiyak sambayangan mo. Bukon di masahin Jumat mo, ha? Yung kanakana mo di masa, wajib magsambayang Jumat, di masahin pag Jumat mo, di ikaw hikasa. Simpag Jumat, sintaw hakaw maniyaw. Natin niya, di ikaw matarbilang hakapatan. Ida kanu apabila inkiaunan nila 40 kapatan mukallafi abniyatin, ha? Haba kabaybayan nila bukun sila hatin. Wa alaman iman hatau nawa nagniat siya al-iqamata tumutog indahum doon kanila 4 ayamin upat adlaw. Amin pagtawag mukim. Bukun siya mustautin, timulak sadya siya mo, bukun siya tawron, miyaon siya paulayaw, sumakaw nagniat siya tumutog doon. Halong sinupatadlaw, siya mabilang mukim, damikian wajib kanyain sampahayang. 4 ayamin sihahin, hati sin sihahin ini complete. Bukun tuad daw iwan tunga. Sa complete siya. 4 adlaw complete. Wayroon na lamod impagdatong ibang pag-uwi. So pa malong niya tumutog kau, piladlaw ko hasambuang ka 4 adlaw. 4 adlaw. Kuno ko may nang mukim upat adlaw yon, wayro na kalamot in pagsuod mo pa sambuanga. Iban sim pag-ig mo rin nga sambuanga, 4 adlaw ko to timututog doon. Ang pagkaw mabilang mukim. At niya bukun sadya fardu ain hamanga sila mustautin, usog, balig, sarta mukallaf, sumakawa sampay paamuin, bukun mustautin. Wajib kamikyan. Wa alaman iban wajib hamanga tao, balagahu simampay kanila nida usayitin in suarain panawag-tawag suara panawag-tawag simbang aming karungukan niya yung pagbang min tarfin dengha duhulan yalihi sumunod kaniya min baladiha day nga hulap yang sambahayangan Jumaat. Hati niya biadin, bang so pa maong Jumaat day hindi, hakaw man ini, aong Jumaat hakaw man kasalamatan, hakaw man so pa makasanyangan niya tuwayroon Jumaat, bang nila karunguan imbang sampay madto, karunguan nila mariwajib sila magsambayang Jumaat mari. Aming karunguan nila insuara, simpagbang Jumaat, ini magjato mga karimbahan so pa malayo yung mga kabaybayan, malayo duway-duway kauman, kaibanan kauman so pamawirong masjid. Namang karungan nila imbang sinansi pagkauman yun, wajib sila magsambahin Jumaat badto. Wallahu ta'ala alam, continue tanyo mami, miyabot na yung wakto. Continue tanyo man, pamuin, syartuha, syarat din sambahayang Jumaat. Inshallah continue on tanyo kinsum. Awan pangasubo niyo. Mayroon da? Ha? Jadin? Di mag-amo?
Artinya mag-imam bukun maamu yung tajwid niya. Uno yung pangasubo niya, uno masahin pagsambahayang ta. Artinya bukun maamu yung tajwid biadin, artinya rong yung pagbasa niya. Na apabila yung rong yun hikakangi si maana. Hikakangi si maana, hakaw ini niya masjid mo ha, masjid mo. So pa marunong ko timututog ang masjid mo sakali mag-imam biyaan rung na yung pagbasa sampai nagkangi na yung maana niya. Ini suratul Fatiha bukun akuan bang hauno bayo bang sura uno sura ruaing sabin Fatiha ini aminin rukun amin subay mabuntul ada pun bang so pa mabukun da si Fatiha mga ayat kaywanan na ini ni di da siya amuin mahinang tiranan ni kabatal tabamin rukun ini subay kuan rukun. Nabang sa upama hati niya, aun inagi sababi mag-imam ini subay mamapuntul imbastahan. Subay mamapuntul. Bang sa upama inkiaunan niya, ini masjid mo tawadun kau. Inag-imam yung rung sampai papatihan niya rung, di na kau magjamaa kaniya. Di kau magjamaa. Sumagawa ipagtiranan si pagdipagjamaa mo biadin buko namin di kau makat sa mapulakan natin tao. Doon na sadya kau hataykod, magsambahayan kau kay mo. Iniat mo mufaraka. Kaya tami mufaraka. Doon ko magad hasahapan, sumawa di ko magad jamaa. Di ko magad jamaa. Ini bang sa upama hatinya doon ko hamasjid mo sartay nag-imam yung bukul siya imam ratib. Hatinya bukul siya imam tutok doon. Adapun bang sa upama mato ko pa mga kakauman-kaumanan, nakapi na sila imam, in-imam niya asal biyayaon na yung bastahan niya, nawayron na sa mapi. Sabab banto ko pa tiap-tiap ko maning papag-imam mo nila amon pinakamarayaw na saon kanila. Pinakamarayaw na. Amon na yun yung pinakamarayaw kanila. Masada ko makad barjamaay masin sila. Kaya tiyan mo. Makad to ko pa mga aso pa mamakuruds ko. So pa marungi mga kuan. Masada ko makad sabab mayta inag-imam yun amon na yung pinakamaingat ha mga tao hakaw man yaon. Sabab sintiyo-tiyoin alin na muna yung sa ingat-ingat, inang nila imam. Wallahu ta'ala alam. Sabang sa upama, amin hakauman mo, aw nag-imam, bukun siya imam rati. So pag imam mo ni imam rati, mabuntulin bastahan. Aw nag-imam, bukun siya imam karyasali, bukun maraming tajwid, kaingatan mo ng pastarong, magmupara ka, kau sumakaw yung pagmupara ka mo. Hati niya mutas ko rin habar jama, bukun amuin hatiranan, may mauni fitnah. Bukun ko magpakita di kita magsambay hatay ko na makapagkalo yung guwan niya. Magdada at niya mauni pagsagga sumakawa doon na ko magad jamaa iniyat mo mupara ka magad kawasapan magmupara ka supaya di mabitsara. Kana grabe long ni sulwan puti di adag busi mamahdiat to. Dili magagad magjamaa na. Mana mabitsara kita biya. Atin niya kita ini magsalasay kita sin problema bukun mag-form do kayong problema. O niyan kay manan mag-imam bukun marayaw magpatampal to dito atay ko. Di kita niyo katan. Pagsalam Allahu Akbar na ini makapagsaggain tao ha masjid. Pang so pa mahagantaan mo mabuntol imbasahan mo ri ko makatay makatik sin marayaw si mga mura man mabuntol. Arapun man kanila katan sin jamaahnya pilih kat imam no kurik na. Kurik na man kawat para wat amo yung pinili nila. Amo yung pinakamarayo kurik na katan. Sa amin sa upama taka pangaji maingat ka sa upama biyan datong muan. Bang sa upama biyan room katan na bukong ko magpakita isa magpupuwara ka dito ko magsambayang na inini mahinang fitnah. Mahinang fitnah. Allah taala alam. O papangasubo niyo.
At ini papagjamaon, jamaon. Ah. Impiang asubo mo aturan si pagjama. Amo yating point si pangasubo mo. Pagjama ha masjid. Bali ikaw timulakaw pahulatang buwangga iniyat mo tuad daw sampai pataas. Pataas. In pag amin lilay tanyulong niya wajib magsambahayang Jumaat amuin tao aw nawa iqamatan indahum long ni arba'at ayyam siha sa biasa tanyo indo nati wa damikyan wajib sambahayang Jumaat hatao nagniniyat siya magmukim tumutog hawla yaon buko siya tawron sa nagtumutog siya upat adlaw sampay pataas. Ini hukum tertentu saja pa sambahayang Jumaat. Adapun hukum niya lugay niya rito musafir da siya. Musafir sa hasam babab bangkaw madto pabab sambahayang Jumaat. Madto ko pabab sambahayang Jumaat insiyon wajib magjumaat. Bangkaw madto pamuin siya musafir uno ka jari magjama iwan di jari rasya sabi siya musafir. Musafir. Na adapun sibo da aun lika poirun lika bangha musafir. Ini ni jari si mga ulama. Sampai halong sing kita bajmo mabot papahangputag 8 adlaw. Pangputag 8 adlaw manjari kau magjama. Sampai pialari pa sing kaiwanan banghagantaan aun maksud mo hinangon dito iniyat mo sampai matalos makawa ko yung maksud ini di ko kay nga tabang pila adlaw ini manjari kau magjama sampai pa bisan pa miabot na kawami maksud mo ang kabulan na labi sampai pa 2 bulan. Manjari magjama. Adapun bang sopama ingkiaw natin nilikap magjama in syarat makapangadyan tarawang sopama habab jama wallah alam bang awon sa mari awon insyaallah hajama subay bang sopama jama ta'khir sambayang waso susungun waktu bang maghrib iwan isya sa may waktu isya zuhur iwan sa may waktu asar subay ha waktu zuhur pa nagdiniyat na kau si magjama ta'khir kau di manjari subay amuin duun na ha asar pa ko magniyat magjama di subay pa nagdaan waktu magniyat ko jama ta'khir pag suci zuhur asar ko na sambayang jama ta'khir na bukun waktu asar pa ko nimiyat ay ako nakasambayang zuhur o kina ta'khir hindi na masa ingguannya sambayang qada damang sambayang qada wajib subay mo tud kadaun hadi dia bang limo puas wajib mo gantian insyaallah ang papangasuon na to ano to ini asal kuan asal unnasin hadis aunas halog sin sahih Bukhari ini sami Allahu liman hamidah sami Allahu diurungog sin Allah liman inipun ya iman si hamidahu amuin mamujjikan niya demikian ini hadis din Nabi amin timindog sami Allahu liman hamidah ini ano ba yun hilapal ini sin Allah Ta'ala waktu inipun niya timindog yan sami Allahu liman hamidah Allah Ta'ala ini hati niya hiparman niya Parman ini sinalalong sin Sahih Bukhari sehingga waktu kita sami Allah liman hamidah ini yang kita Rabbana lakal hamdu sabab dirungog sin Allah yung pamuji taha waktu yan to ini nasin hadis adapun bang sopa may pangasumunin hikmah nakabutang dito may tanawidda siya sami Allah liman hamidah wallahu ta'ala alam bangunin biya mga secret nakabutang dito sarang mga umukap kita si mga secret ako pa pangasumo na to ako nagwan maguno magtapil juhur magsambayang Jumaat tapil juhur din ano ba yun
Ini in sambahayang Jumat ini, sambahayang waktu Jumat magsambayang Jumat na Jumatin kawajiban. Jumat. Adapun wayroon na kawajiban magsambahayang zuhur. Bukod na wajib magsambahayang zuhur. Artinya amo na in Jumat yaon ini sambahayang mo waktu zuhur. Bukod na siya wajib. Bukod na siya wajib. Na sumagawa kamahangan ini, kamahangan hati niya magjatuh. Kamahangan magjatuh in wajib intaw yun. Wajib intaw yun sumambayang zuhur kamahangan Jumatu. Kamahangan Jumatu. So pamay sambayang zuhur in sambayang Jumat yaon biadin di masa. Kamahangan di siya masa in Jumat yaon bang di masa na subay ko sumambayang zuhur. Subay ko sumambayang zuhur. Ini along sing kitab takrirat ini bigitay mga pagsambahayang zuhur po asing kuani mga kahukum-hukuman niya iwansin hantang niya na mataw din tibayhuan niya. Alhasil apabila sambayang Jumat yaon masampurna in rukun iwansin syarat niya, masampurna in rukun iwansin syarat niya, di na magsambahayang zuhur. Di na magsambahayang zuhur. Adapun bang sa upama ingkiaunan niya di masampurna in syarat iwansin rukun, nasambahayangan siya zuhur. Sambahayangan siya zuhur. Desin sa upama kaunun tayo ni khilaf. Nakhilaf in mga ulama hatungod sin syarat sin bilangan sin taud magsambahayang ha Jumat ini ang putagwalo papanaw. Mga kaul mu'tamad kaul jadid ya Imam Syafi'i subay kapatan. Ha kaul kadim niya ini 4 taw sa baba niya 4 taw sampai pataas. Song ya Imam Suyuti. Di matong ko pahambok masjid. Nagsambayang Jumat. Kulangin taw ring hakapatan. Kulangin taw ring hakapatan. Bangin papanaw kawaon mo, papanaw ya Imam Syafi'i kaul kadim sa sabab kaul kadim ya Imam Syafi'i 4 tao sa bababa. Sabang kiyawa mo yung kaul mu'tamad ya Imam Syafi'i subay kapat adi masa. Nabi ato waktu biya to nagduruarwa kaw. Biya din bay ni sa in Jumat ini tawadi. Dabang so pa man nagduruarwa kaw sambayang kaw juhur pag-usya to supaya malaway pagduarwa mo. Supaya malaway pagduarwa mo. Alhasil in kuani ano ba yun? Basta tama ni namuin asambayang Jumat in mga tungkol si pagsambayang zuhur. Jari in pagsambayang zuhur ubos magsambayang Jumat, ibang kunus yun na so pamaun sunna un wajib. Ini napapasta ko na kauna rin di sabing time na naubos na, bang kita maglawag pabutang kita palisag tulari. Kinso basta huntaman. Ang papangasubod do kaing Segala macam yang berbahagian alam dan itu lakat tu, mereka makalagay. Okay, rason na. Isa baba sunna makatu. Isa sampuna niya makahangkot tagisa. Misan sugsukon tayo subhana rabbiyal ala wa bihamdi sampai maka anggatos, makaduang gatos. Okay ra siya. Sabab haruku manjadi ra siya humawa. Nao, marayaw, makahangpo. Okay, magtataod labindayaw. Sa apabila in sambayang mo isa-isa. Sabang sopa may sambayang mo ikaw in imam, suway mo siya patubtubon patu. Suway mo patubtub. Manjari mo papabuton pahangpo pahangpo tagisa bang kamo nakapag-iso ni si makmum. Pahawon kin ruku ko, okay ra kaniyo. Okay, misang mga kajam ruku okay ra. Na okay. Sabang wala na kamo nakapag-iso ni si makmum atau ay masjid mo yang paghapitan sin tawring hagwa magsambahayang, suway mo pahupon patu sadya. Sa mayta, nalumo kayo tawring na magsambayang berjamaah. Ang papangasubod niyo. Ano to? In rukun ini biasa ngaji sing kita niyo mga wajibat ba? Wajibat di mga sunan wala ada piyag kuambat bang kita matu papasunan lumukay to din in time magkalakan kita time mataon. Alhasil in pagbutang sin 5
Impagbutang sin lima ini bukun na kalamud deng harukun. Pagbutang sin lima dagal bukun na kalamud deng harukun. Na ini nabiday mga kaimaman hatungod sin pagbutang sin lima. Papanaw niya Imam Syafi'i ini dua yung papanaw niya aun irsal aun sa bibutang irsalan aun sa madhab Syafi'i yan Allahu Akbar aun sa madhab Syafi'i pagbutang ada pun ni pagbutang ha madhab Syafi'i ini hutang niya amuin hababa tiu-tiu sindagal aun ipagulin niya aun imbiyaan nagbabakin dulu luluatan aun isabin ulinan amun ini kaul mu'tamad madhab Syafi'i ini hibutangin ulinan ulinan in luluatan tin lima tuhu in dua lima ini kabutang di serta hibutang in luluatan ini hakitong sinamuin uatay abukon hibutang inamuin luluatan hatu hakitong sin uatay artinya kumugdan siya pakuan ba siya makapakid siya tiyo-tiyo biyaanin kuan niya bang mo kitaon di buntul siya nasa pakid siya tiyo-tiyo bukon siya binakalang biyaan biyan siya. Amo ni kaulam mu'tamad ang makusog ha madhab Syafi'i. Ada pun manjari sa bimbiari, manjari imbiari. Hababa sindagal hatasim pusul. Mga madhab Abu Hanifa hababa. Aun di sab kaul ha madhab Syafi'i nin irsal. Allahu Akbar. Arhasil ini para kala sunnah. Alhati bangin pangasubo uno manjari manjari kataan. Mayroong problema di ayaw aja sabdi sampai mga jamaah sabi ni na hindi wallah alam madhabisiu bang manin in rukun ini timitindog biutangin lima biarin hikmahnya supaya di maghibal-hibal wallahu taala alam subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin